kaisa saklaimung ang BJP ni कार्यकर्ता ngui purba sono chini BJP kormi rok haino kritisino kebo buttarodi kintu kritisino kebo buttarodi ang koroksa BJP ni कार्यकर्ता ngui kormi ngui ang kono saklaibu hambai অসম্ভব রেজাল্ট tak naidi 4 tarik de result faina kritising abo double zero khunju kada ke nungnai busikha erote BJP na double game thungnai nai jongkha ha imang tanuk de chini thani kabang information dongo je Tipramo tharok aboni porinam khana manai ni rok busikha da amo ang saboni kangka omita saboni songsti kaisa saklaimung joto TPF khaisa hathai ni WhatsApp group o tongnai takok tai bukuk sungno जों chini PK madam ni busa जों bono follow ma khainai PK madam srai sai dongo prodon bibijigno butar dikhanai je budroya hingbo no asokta tongbai karon inke budroya ke tongke baisa digi plus ang thanai boni bangai budroni phaidi rofane जों musuya phane bono fel khayani bangai birudi shokti tongnai CPM no budroi maronai piabasi ni bukha CPN ya paningke जों produt ni bibijigno fel khayani bangai But romai CPM bo ukok no joto no usina di kebo no siar ta khai di ukok no uton hambai Simelang ang simelang produk ni mangkaya khaiwila thirunai ang simelang samajati BJP कार्यकर्ता sono kaisa saklaimung khana 26 tarik purba sono but ungnai ha khana ni sal belai ni important sal tani humle sini product kisurno sikharo ni sal khana sokphaiwi tongo 26 tarik purba sono product ni dalali rajniti jumla baji rajniti no khana जेखफानो खतम माखाइनाय तानि हमले प्रदुत हाय आसुक त्रिपुरा हाव 2019 आसुक दालाले राजनीति थंफाइखा तै पीके मैडम न बो याकाया थुंग न खतम खाया काइरो प्रदुत किशोर हाय निबाङैनो प्रदुत किशोर न फेरग्रो रहमानि बनि शिक्षा खना जेखफानो रवानि नांनाय काइसामन कबकमं खना लोकसभा पूर्वासन चलाइवै दङ कीर्ति सिंह जेखफानो फेल खायनि नांनाय तानि हमले कीर्ति सिंह ताबुसखौ भोट पास खायरो हामने प्रदुतनि क्रेडिट तेबो बाङै थांनाय तेबुसिनि तिप्रासा बिसिङनो बेलायनो बुलाय तगलाय सामं उ हाय ओंफेउनाय हाइन बाङैनो कीर्ति सिंह जेखबा फेल माखायनाय जतसिनि बिनि कार्यकर्ता सना आं काइसा कबकमं खना लोकसभा खना 26 तारिखो केबो बीजेपी नि कार्यकर्ता सं बुट्टा रखदि नांखे जों बीजेपी रयैफे तंनाय हाफानो कीर्ति सिंह जेखफानो मा मेसेनाय आं सिमलां प्रदुत नि मांकाया खाइविला थिरुनाय सिमलां आं सिमलां प्रदुत नि मांकाया खाइविला थिरुनाय आं